So in this video, we are discussing some things that we can learn from a 1-year-old child. वैसे तो सीखने को हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी ज़िंदगी के कुछ चंद सालों में 1 से 4 साल या 1 से 5 साल, अब तो खैर बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, पर लेट्स सपोज कि 1 से 4 साल की उम्र तक बच्चे उस फेज़ में होते हैं जहाँ पे उन्हें दुनिया की हवा नहीं लगी होती, जहाँ उन्हें ये नहीं पता होता कि यार पैसा कोई चीज़ है, जहाँ उन्हें ये नहीं पता होता कि यार मटीरियलिस्टिक होना भी कोई चीज़ है, जहाँ उन्हें ये नहीं पता होता कि मतलबी होना भी कोई चीज़ है, जहाँ उन्हें कुछ नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि वो ज़िंदा हैं एंड बस वो हैं, दैट दे आर एग्जिस्टिंग। तो एक साल के बच्चे से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम अ 1-year-old चाइल्ड इज़ नॉट वरीइंग अबाउट द फेलियर्स दैट वी गेट इन लाइफ। कोई अगर एक बच्चा 1 साल का देखें तो उसने रिसेंटली चलना शुरू किया होता है, उसे नहीं पता होता वो क्या पकड़ के चल रहा है, उसे नहीं पता होता वो कहाँ चल रहा है, पर वो चल रहा होता है। उसे ये पता होता है कि मुझे चलना है, उसे ये पता होता है कि he is excited about walking, he is excited about taking those very little first steps in his life, he's excited about climbing onto things, he's excited about getting onto the staircase, he's excited about grabbing things and getting up. अब आप कहेंगे कि इसमें हम क्या सीखें बच्चे से, हमें तो चलना आता है, हमें थोड़ी ज़रूरत है कि हम पर्दे पकड़ के और कुर्सियाँ पकड़ के और बेड पकड़ के खड़े हों। देखिए आपको ज़रूरत है। अगर आप इसको फिलॉसफिकली सोचें तो आपको ये समझ आएगा कि हम में से हर एक इंसान को एट सम पॉइंट इन लाइफ वो 1 साल के बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उस 1 साल के बच्चे के चलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कितनी दफ़ा ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, शायद रोज़ ही डरते हैं। रोज़ हम सोचते हैं कि आज तो मैं ये काम करूँगा, पर हम रोज़ डर जाते हैं। बिफोर आई कुड स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल मैं रोज़ डरती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लड़की क्या कर रही है, what is she trying to do, what is she trying to say. Now I'm confident in myself because now I have been making content that is of some value to me and that is of value to the people who are listening and to the people who are watching this video. I'm happy that I'm of service to people. I'm happy that I'm becoming somebody जिसको देख के लोग इंस्पायर हो सकें, जिसको देख के लोग ये सोच सकें कि यार अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ये इंट्रोवर्ट, ये लड़की who couldn't speak to anybody else, ये लड़की who couldn't face the camera, ये लड़की who was so very shy to even come in front of people is making videos for YouTube, is appearing on this platform where anyone could see her anywhere in the world. This is such a big achievement for me. I'll talk about my personal journey in another video. पर बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करने से रोज़ाना डरते हैं। वो एक एम्प्लॉई जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, वो अपने मैनेजर के पास जाते हुए और ये कहता है, वो डरता है कि सर आई एम एक्चुअली वर्किंग रियली हार्ड एंड आई डिज़र्व अ पे रेज एंड आई डिज़र्व प्रमोशन, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। वो एक बच्चा रोज़ाना अपने पेरेंट्स को ये कहने से डरता है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे वीडियोग्राफर बनना है, मुझे कैमरामैन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ट्रैवल करना है। वो डरता है रोज़। क्यों? बिकॉज ही इज़ एक्चुअली अफ्रेड ऑफ टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप इन लाइफ। वो जो 1 साल का बच्चा रोज़ाना डरता हुआ उठा रहा होता है, उसे डर नहीं होता, उसे एक्साइटमेंट होती है कि लेट्स डू इट, जो होगा देखा जाएगा, कोई ना कोई तो होगा ना पकड़ने के लिए, पकड़ लेगा कोई ना कोई। और हम सबकी ज़िंदगी में होता है कोई ना कोई जो हमें सहारा दे ही देता है अगर हम गिरते हैं तो। अगर कोई ना हो तो हम खुद ही अपने आप के लिए होते हैं। हम इतने वीक तो नहीं है कि हम अपने आप को सहारा ना दे पाएँ। तो उस 1 साल के बच्चे से ये बात सीखनी ज़रूरी है कि वो जो पहला स्टेप है वो लेना ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी में आप कहीं पहुंच सकें। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो वो पहली वीडियो जो रॉ होगी, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, जिसमें आप शायद बिल्कुल बेकार बोल रहे हो, जिसमें आपको पता भी नहीं हो कि आप कैसे लग रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं, वो वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो वो पहली स्टोरी, वो पहला पैराग्राफ, वो पहला सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है जो सेंस भी नहीं बना रहा होगा और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्यों लिखा है, पर आपको ये पता होगा कि मैंने लिखा है क्योंकि मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। स्टार्ट विद दैट फर्स्ट स्टेप एंड इवन इफ़ यू स्टम्बल, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम सब ने मरना है।
ایک دن تو دس از دا سیم تھنگ دیٹ آئی ٹاکڈ اباؤٹ ان مائی لاسٹ ویڈیو کہ اگر مرنا ہی ہے تو وہ سب کچھ کر کے کیوں نہ مریں جو ہم ایکچولی کرنا چاہتے ہیں. اگر مرنا ہی ہے تو وہ سب کچھ کر کے کیوں نہ مریں جس سے ہمیں پیار ہے, جس کے ہمارے اندر آگ ہے, جس کا ہمارے اندر پیشن ہے. کاش اگر مگر یہ وہ واٹ ایفس یہ سب کچھ لے کر کیوں مریں ہم. وائل وی آر آن آور ڈیتھ بیڈ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یار کاش میں اس دن اگر یہ کر لیتا تو آج میری زندگی بہت مختلف ہوتی. مختلف تو ابھی بھی ہو سکتی ہے اگر اف یو ڈیسائڈ ٹو میک اٹ مختلف رائٹ ناؤ. The other thing that you can learn from a 1-year-old kid is trying out new things. وہ بیچارہ بچہ ہر نئی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے, وہ سوئچ بورڈ میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے, اس کو ہر چیز میں ایک اٹریکشن نظر آتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا ہوتا ایکچولی کہ دنیا ہے کیسی. He wants to experience everything and this is what we can learn from him. جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ بہت کچھ کریں تب کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے, اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, وہ چیزیں جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں, آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کام ہے جس میں میں ہمیشہ خوش رہوں گا, چاہے میں بہت ترقی کروں یا نہ کروں, پر یہ کام کر کے میں خوش رہوں گا. بچہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, مٹی میں کھیل کے وہ خوش ہوتا ہے, پانی میں بیٹھ کے وہ خوش ہوتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا. He is just experimenting with a lot of things at that very age. And I heard some speaker, I don't really know the name, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں باقی یہاں پہ مینشن کرتی. I don't know, it was maybe it was سندیپ مہیشوری, but he said کہ اگر آپ نے زندگی میں بہت ساری چیزیں ٹرائی ہی نہیں کی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور کیا چیز آپ کو بری لگتی ہے. اگر آپ روزانہ ایک ہی کام یا ایک یا دو ہی کام جو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میں نے کرنے ہیں وہی کرتے رہیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا what is your passion, what is something that you really love doing, کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں دنیا میں جو ایکسپیریمنٹ کی جا سکتی ہیں. ٹیک سم ٹائم آؤٹ. چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ کرتی ہیں, آپ ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں, جا کے دیکھیں کہ کیسی ہوتی ہے. There are lots of videos available on everything on YouTube. Go and watch those. And if they excite you, go for it. وہ نہیں کچھ اور, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی تو ملے گی جو آپ کو پسند آئے گی. The third thing that we can learn from a 1-year-old kid is trust. آپ نے دیکھا ہوگا جو 1 سال سے کم عمر کا یا 1 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے وہ صرف انہیں کو ریکگنائز کرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار دیز آر دا پیپل دیٹ آئی کین ٹرسٹ, دیز آر دا پیپل دیٹ ایون اف آئی فال دے ول کیچ می, دیز آر دا پیپل دیٹ لو می. اور وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بچہ ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے ٹو کیپ آور سرکل اسمال and of good quality. Surround yourself with good quality people. Surround yourself with those people that actually want the best for you, that won't let you fall, and even if you fall they'll be there to pick you up. ہماری زندگیوں میں ہمارے پاس فیس بک فرینڈس کی لسٹ میں 500 لوگ, انسٹاگرام فالوورز لسٹ میں ہمارے دوست کو 300, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہمارے اور مزید لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں, that we call our friends. چلے وہ 1000 تو ذرا دور ہیں, جو ہمارے قریب کے بھی دوست ہوتے ہیں دیٹ وی چیٹ آن all of these social platforms are, وہ بھی کچھ 20-25 کے قریب تو ہوتے ہی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار ان سے رابطہ رکھنا ہے, بھائی ہائے ہیلو کیسے ہو, الٹی سیدھی باتیں. But they are not all your friends. You need to know that you have to keep the circle small to increase its quality. I'm not saying کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی سے لات مار کے باہر نکالنے کی چلو یہاں سے نہیں رہی, ایسا مت کریں. But know who really deserves to be in your life and who doesn't deserve to be in your life. You cannot keep up with everyone. You cannot. I have seen a lot of people saying that I have only 2 friends or I have only 3 friends. Yes, just because as we grow up we know that ہماری جو ویلیوز ہیں وہ شاید 1 یا 2 اور انسان کی ہوں گی اور اس میں ان کی بھی ویلیوز میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور ہوگا ہماری ویلیوز سے. جس چیز میں بلیو کرتا ہوں اس چیز میں ہر کوئی 20-25 لوگ بلیو نہیں کرتے, اس چیز میں شاید 1 یا 2 لوگ بلیو کرتے ہوں گے. If I don't believe in judging people, there might be a lot of people in my friend list جو جج کرتے ہیں لوگوں کو and that feel happy when they judge others. پر میں ایسا نہیں کرتا, مجھے نہیں خوشی ہوتی جب میں کسی کو جج کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری فرینڈ لسٹ میں کہ میرے دوستوں میں شاید 1 آدھ 2 لوگ انسان ایسے ہوں گے جو جج کرنا لوگوں کو پسند نہیں کرتے.
and that is one quality that I cannot compromise on. तो ये बंदा तो मेरे लिए ठीक है. You need to understand that कि हर इंसान जो आपका दोस्त है वो हर इंसान आपका दोस्त नहीं है. There are other things that we can learn from kids अगर only if we focus. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर से भी सीख सकते हैं. In the coming videos I will be talking about a lot of that, what I have learned from nature and what I have learned from things. I'll be sharing my experiences with you here. So to keep updated with all those details, please subscribe to my channel and hit that notification bell icon so that you get notified every time I upload a video. If you like this video, please give this video a big thumbs up and comment down below what is one thing that you learned from a 1-year-old. Thank you so very much for watching. Until next time, I am Namra Khan. Allah Hafiz.